कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अपनी बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दें कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। ज़िंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती हैं या किसी की असलियत दिखा देती हैं या कुछ ना कुछ सिखा देती हैं। हर मंजिल को पाने के लिए, हर अंधेरी सुरंग से निकलने के लिए, हर मोर्चे के लिए तवक्कुल शर्त है। तवक्कुल में वसवसे नहीं आते। तवक्कुल में तो बस आंखें बंद करके चला जाता है। पता होता है महबूब ने ज़िम्मा लिया है तो पार भी लगा देगा। सच्चा, अच्छा और बेहतरीन दोस्त वो होता है जो ख़ुद तो आपको जो मर्ज़ी कहे, मगर जब कोई और आपको कुछ कहे तो इस वक्त वो आपका सबसे बड़ा हामी हो। जवाब देने में ज़ोर नहीं लगता, असल ताकत चुप रहने में लगती है। कुछ लोग सियाने बनने के चक्कर में कब खुद बेलबास हो जाते हैं, खुद इन्हें भी बहुत देर से पता चलता है। ज़िंदगी ने एक बात तो सिखा दी है, हम किसी के लिए हमेशा ख़ास नहीं होते। लोग रिश्ते तो छोड़ देते हैं मगर अपनी ज़िद नहीं। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। अमानत सिर्फ चीज़ें या रकम नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसासात बयान करे तो इस पे भी ख़यानत ना करो। सहन की दीवार ने तब्दील रिश्ते कर दिए, देखते ही देखते भाई पड़ोसी हो गए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सच तो ये है कि इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफ़रत करता है तो कोई मोहब्बत देकर हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है, कोई ठोकर लगाकर गिरा देता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन जाता है। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो, मोहब्बत की ज़बान से बात करो। पास होने से ज़्यादा ज़रूरी साथ होना होता है। कुछ लोग उम्र भर हमारे पास तो रहते हैं पर साथ कभी नहीं होते। कुछ लोग पास नहीं होते लेकिन ताहयात साथ होते हैं। ज़बान दराज लोगों से डरने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो शोर डालकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। मगर डरो इन लोगों से जो सह जाते हैं, क्योंकि वो मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। जहाँ नाइंसाफ़ी की गुंजाइश नहीं होती वहाँ देर है, अंधेर नहीं। जब कोई इंसान नाराज़गी दूर करने के लिए पहल करता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो गलत था, बल्कि इसका मतलब ये है कि इसे अना से ज़्यादा रिश्ते अजीज़ हैं। वो रिश्ता मोहब्बत का कैसे हो सकता है जिसकी वजह से आप मुस्कुराने से ज़्यादा रोए हों। दिल बड़ा रखिए, तंग दिल रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। और इंसान की बीमारी की बहुत सी वजूहात में से एक इसकी तंग नज़री और दूसरी औरों की दिल आज़ारी होती है। मोहब्बत दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है जिसे ना ही देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इसे सिर्फ दिल में महसूस किया जा सकता है। शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का सुकून ख़त्म कर देती है। रोज़ होता है तारुफ किसी सच्चाई से, रोज़ एक शख्स मेरे दिल से उतर जाता है। दोस्ती और मोहब्बत इबादत की तरह की जाती है, मूड के हिसाब से नहीं। जो बातें कहना मुश्किल होता है वो बातें सहना मुश्किल होता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगियों में बस इतनी ही गुंजाइश छोड़ते हैं कि इन्हें छोड़ दिया जाए, और लाखों करोड़ों लफ्ज़ मिलकर भी
احساسات اور جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ لوگوں میں سے زیادہ خوش پاش وہ ہیں جو کسی سے کچھ امید نہیں رکھتے، کسی سے کچھ توقع نہیں رکھتے، اپنی خواہشات کو کسی تک محدود نہیں رکھتے اور اپنی خوشی کو کسی سے نہیں جوڑتے۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار خیالات کی لہروں پر قائم ہے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ کوئی آپ کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے یا وقت مانگتا ہے تو نصیب والے ہیں آپ، کیونکہ قسمت والوں کو ہی فکر کرنے والے ملتے ہیں۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو تو راستوں کا خوف مار دیتا ہے۔ محبت اور خلوص وہ جذبہ ہے جس سے ہر دل پر حکومت کی جا سکتی ہے۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو، یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے، بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے ہیں جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ دل وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کرنے سے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے ہیں وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ محبت کے کمرے کی ایک کھڑکی خوش فہمی کے جزیرے کی طرف کھلتی ہے اور وہی منظر سب کو حقیقت لگتا ہے۔ اگر ہم ہر مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہر آنسو کا شکوہ اللہ سے کریں۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں۔ نمبر 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نمبر 2 دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، نمبر 3 کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ جب تک بندہ لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اسے حق بولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔